ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୋଉ ଭୁଲ କଲ ଯେ ଏମାନେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରାଜା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରି ଦୋଷ ଆ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଫାଶୀ ଦେବା ଆଉ ବିନାଶ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେତିକି ବଡ ଭୁଲ କରିବା ଦରକାର। କାହାର 50 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଚୋରେଇ ଦେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି ଭୁଲ ତ ଏଇ କିଛି କରିନାହିଁ। ତାର ଭୁଲ କଣ? ସେଇଠି ତାର ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି, ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଲୋମନ ମାଳି, ତ ମୁଁ କହିବି ସଲୋମନ ମାଳି ମୋ ବାପା କହିଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସଲୋମନ, ତ ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ତ ବାପା କିଏ, ତୁ କାହାର ଔରସରୁ ଜାତ, ତୁ କାହାର ପୁତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି? ମୋ ବାପା ଅମୁକ, ମୋ ବାପା ସଲୋମନ ମାଳି। ତ ଏଇଟା କହିବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ହେବ କି? ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଆରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ କୁଆଡୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ତାର 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ 33 ବର୍ଷ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ମୋ କାମକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କର। 3 ଦିନରେ ମରି ଯାଇଥିବା ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନର ଲାଜାରକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କୋକେଇରେ ଭଇଁ ଯାଉଥିବା ଶବକୁ ନେବା ସମୟରେ ସେ ହାତ ଧରି ଛିଡା କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ମାନେ ବାୟୁ ବତାସ ବହୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ପଦେ ଆଜ୍ଞାରେ ବାୟୁ ବତାସ ଧମି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ ବାୟୁ ବତାସ ଝଡ ତୋଫାନ ଆର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହଉଛି ବାପର ତାର बाप का बाप है, ये सबका बाप है, ये धरती का बाप है, आसमान का बाप है। ये जितना वायु बतास पवन झड़ तोफान सबका बाप है। ये जहा कहब ताही हम। आ गोटे जगार समुद्र चली आसुଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ନିଷ୍ପାପୀ, ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ଜୀବନ ଦୋଷ କାରଣ କଣ? ତ ପାପୀ କିଏ? ପାପୀ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ, ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ସାରା ଜଗତରେ ଆମେ ପାପୀ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ଆମେ ପାଇବା ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କଲେ। ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବା, ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇବା, ଜନ୍ନତକୁ ପଳେଇବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ତାହାଙ୍କର ଛଡା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର କାହା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ତ ଏଇଠି ସେ ମରିଥିଲେ, ମଲେ ସତ କଥା, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ତମର କେତେଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, କେତେଟା ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେଟା ପେଜ ଅଛି, କେତେଟା ପେଜର କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଖୋଜି 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 ବାହାର କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେ, ଯିଏକି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ମରିକି ପୁନର୍ବାର ଉଠିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିନେ ନାହିଁ, 4 ଦିନ ନାହିଁ, 40 ଦିନ କାଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବାସ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ, ଖାଇଲେ, ବସିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। 40 ଦିନ ପରେ ସେ ଜଣେ ନୁହେଁ, 2 ଜଣ ନୁହେଁ, 5 ଜଣ ନୁହେଁ, 500 ଲୋକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଇଠି। ସେମାନଙ୍କର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ, ଏକ ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ବି ନୁହେଁ। ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 2ଟା ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ସମୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଆସିବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଉ କହିଲା ପରି ଏ ଅମକ ଅବତାର, ଏ ସମକ ଅବତାର, ଏ ଅମକ, ଏ ଘୁଷୁରୀ ଅବତାର, ବାରିଆ ଅବତାର, ଏ ସିଂହ ଅବତାର, ମୂଷା ଅବତାର, ମାଛ ଅବତାର, କି ପାଗଳଟାରେ ଭାଇ ତୁ।
कि पागलामी भला कथा हैं जीशुख्रीष्ट कहते जीशुख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान तांकर रूपरेख केबे चेंज हेबो नहीं से बुढ़ा है जीवे नहीं कि तांकर मुंडर चुटी टाकला है जीवे नहीं से जेमती 33 वर्षर जेमती भेंडिया ठीक सेमती रूप रे आसीबे तू कहला भला ए केते कोटी सेतिकी कोटी अवतार नेबर आवश्यक नाही रे भाई तोर प्रमाण प्रथमे भल रे देख रे बाबू इतिहास प्रथमे खोल इतिहास प्रथमे देख तापर तू भल भाव जानी पारिबो तो जीशुख्रीष्ट आउ से मले पुणी तृतीय दिवस रे उठिले आउ आम मानक सहित से आज भी जीवित अछंती से कारण से प्रभु हेबा जुगु से परमेश्वर पुत्र आ स्वयं परमेश्वर हेबा जुगु सारा पृथ्वी रे तू जेमती कहू सारा विश्व विश्व ना तुम पृथ्वी तुमको भल लगे टे अड़ुआ अड़ुआ लगे वार्ल्ड बोली कहले टे कष्ट कष्ट लगे नाटा किंतु यूट्यूब रे इंग्लिश रे लिखिछु यूट्यूब तोर जदि सेतिकी तोर पिछवाड़ार दम अच्छी तू गोटे बापर जदि औलाद हेतु तू यूट्यूब मोबाइल यूज कर न तोर मोबाइल देखिबार तोर मोबाइल धर औकात कहीं तू गोटे निज गोटे बापार पिला ना गोटे बापार पिला तो निजर बापा को कही बापा मो गोटे एमती सिस्टम गोटे बनई दे से सिस्टम धर के यूज करी तू मोबाइल यूज करुचु तू जे कौन से आप यूज कर सब ख्रिस्टियन मानकर दान तांकर अईठा खाई तू बंचीचु आग को सेमती ही बंची थी तो प्रभु श्री कृष्ण को विश्वास करे भाई रे मु केवल विश्वास बोली कहू ना तू तो मोटे अधिक पढ़ीचु तू बहुत विषय जानीचु तो आंठू पके प्रार्थना कर प्रभु तुम्हे कि सही ना आमे आउ कार अपेक्षा करिबा प्रभु तुम्हे कि सही आमर सृष्टिकर्ता ना आमे आउ कार पछरे धाइबा बोली जदि तू प्रार्थना करिबो प्रभु निश्चय तोते कथा कहबे उत्तर देबे फ्रंट टू फ्रंट तू देखि पारबो फ्रंट टू फ्रंट तांग सहित कथा ही पारिबो साधु सुंदर सिंह विषय तू पढ़िनु से बाइबल भितरे थिबा चैप्टर नुए से एबर समानार लोक से मध्य तो ठारो तो भलिया हेतिले किंतु से प्रभु को पाइले प्रूफ ताको माने से निज आखिरे देखिले विश्वास कले आउ से प्रभुंकर दास हो गले शिष्य हो गले तो चलंतु एबे तार प्रश्न गुडा आमे टिके देखिबा आउ से प्रश्न उत्तर मध्ये आमे देबा तो चलंतु एबे ता प्रश्न टिके पळेबा देखा जाऊ हमर गंजेई टाणु को टाइप रो बड़ बड़ कथा एडे कथा कहउछन चल आमे से विषय टिके देखिबा ओके चलंतु तांकर कहउछन से देखंतु वीडियो तो देखिछंती वीडियो से सेकंड पार्ट रा का का विषय देखे आमे से विषय देखिबा महादेव समुद्र मंथन समय रे जे विष बाहरी थिला से विष को निजे पी की तांको कंठरे धारण करिछंती हां समुद्र रे विष मिसी गला एटा तो गोटे मते माने आश्चर्य लागुचे समुद्र मंथन रे जदी विष मिसी गला गोटे कथा हांडीटे पानी आमे रखितिबा हां गोटे हांडीए पानी रे जदी गोटे कथाटा माने विष मिसी गला मन कर गोटे मूसाटा पड़ी गला गोटे हांडीए पानी आमे कोन से पानी पिउछु कि भाई डर पसी जाउची ना हम भाबुछु नाही ए पानी रो जो कुण को मूसाटा मरला सेतिकी फिंगी देबा बाकीटा पिया बोली भाबुछु कि नाही आमे कोन करूछु पूरा हांडी रे पानी गुडा कोन हम पपाडी दउछु जदे डाली रे झिटिपिटी पड़ी जाइछि ठीक कथा डाली रे झिटिपिटी पड़ी गला तो आमे कोन करछु झिटिपिटी जो अंश रे पड़ीछि सेतिकी आमे फिंगुछु ना टोटल खाइबा पाए हम पछकु छाई जाउछु तो जदि समुद्र रे विष मिसी गला तो शिव को तो पूरा टोटल समुद्र पानी पिया पड़िबो ना ना गोटे ढाळेटे पीले हेई थांता ना समुद्र पानी पीवा पड़े टोटल समुद्र माने केते किलोमीटर मोर आइडिया रे आउ 3-4 किलोमीटर धबो बोधे ना कोन गंजेई टाणु अशोक सुनी पारुछु तो एई जो समुद्र रो लंबा केते हेबो 2-3 किलोमीटर हेबो निश्चय जवाब देबो प्रश्न उत्तर टिके देबो केते किलोमीटर गोटे समुद्र किलोमीटर केते हेबो तो केते समुद्र पानी पी थिबो बाप रे बाप केते दिन लागी थिबो ओ बाप रे भाबिला बेलगु तो दिन कोन मते निद पळाउसे बड़ तो से समुद्र नाटा कोन को समुद्र सेटा
ଆମର ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ସମୁଦ୍ର ଅଛି ବଡ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡାକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବଡ ବଡ ସମୁଦ୍ର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିବ ବୋଧେ କୋଉ ସମୁଦ୍ର ଲେଖା ତ ଥିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ